मुझे हर सूरत में आपसे शादी करनी है और मैं आपसे शादी करके रहूंगी, रुबाब ने जिद्दी लहजे में कहा। शाज़िल दुरानी उसे हैरत भरी नजरों से देख रहा था। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है रुबाब। 16 साल वो लड़की उसके होश ही तो उड़ाकर रख गई थी। उसके करीब अपनी गजबनाक नजरें उसकी आंखों में गाड़े वो बोला था, अपनी उम्र देखी है तुमने? बहुत शौक है तुम्हें मेरी बीवी बनने का। तुम्हारी बहन तो मुझे सह नहीं पाई, हनीमून ट्रिप में ही दम तोड़ गई। तुम्हें क्या लगता है तुम सह लोगी मुझे? तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर उस जरा सी लड़की को सर से पैर तक देखने लगा। मुझे आपसे शादी करनी है। रुबाब की जुबान पर बस यही एक बात थी। हालांकि चेहरे पर बदहवासी थी, माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे थे, आंखों में खौफ था, लेकिन फिर भी दीदा दिलेरी से वो खड़ी थी। शाज़िल की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। वो जरा सा मुस्कुराया। क्यों अपनी नाजुक जान पर जुल्म करना चाहती हो? तुम्हारी 24 साला बहन जो कि एक भरपूर जिस्म की मालिक थी, मेरी शिद्दतों को झेल नहीं पाई। तुम तो शायद एक रात में ही मर जाओगी। क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम्हें खुद से मोहब्बत नहीं है? शाज़िल ने उसकी आंखों का खौफ देखकर उसे मजीद डराने की कोशिश की थी, लेकिन वो आंखें बंद करके होंठ पूरी तरह से कपकपा रही थी। मैं बर्दाश्त कर लूंगी, कहने लगा। बर्दाश्त करोगी? कपकपाते होंठों के साथ हिचकिचाते लहजे के साथ दम है तन में। शाज़िल दुरानी एक शेर का नाम है लड़की। अपने आप को मुश्किल में मत डालो। मेरे पागलपन को तुम नहीं झेल पाओगी। अपनी जरा सी जान पर तरस खाओ। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि आप मुझसे शादी करेंगे। अभी तक वो आंखें भी नहीं खोल पाए थे। चेहरे पर पसीने की बूंदें मजीद बढ़ने लगी थी। शाज़िल ने उसकी पेशानी पर अपनी शहादत की उंगली फेरनी शुरू की। वो जैसे अपनी सांस रोक चुकी थी, फिर उंगली फेरते हुए उसके कपकपाते होंठों पर अपनी उंगली फेरी। एज यू विश रुबाब। तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मोस्ट वेलकम। तुम भी मजा चख लो मेरी कुर्बत का। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? क्योंकि अपनी एक बेटी को मेरे हाथों गंवा चुके हैं। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी शादी मुझसे करेंगे। वो अब भी रुबाब के चेहरे किस कदर करीब था कि उसकी गर्म झुलसा देने वाली सांसें रुबाब के चेहरे की हवाइयां उड़ा रही थी। मैं मना लूंगी। वो फिर से हिचकिचाई थी। कहने लगा, फिर ठीक है, मुझे फ़ोन करके बता देना कि मैं कब रिश्ता मांगूं। कहने लगी, ठीक है। ये कहकर वो जल्दी से पीछे हटी थी और उसके ऑफिस के कमरे से बाहर निकल आई। ऑफिस के कमरे में एसी का टेम्परेचर 16 पर था, लेकिन वो पूरी की पूरी पसीने से शराबूर हो चुकी थी। आंखों में आने वाली नमी को उसने साफ किया था। जानबूझकर वो अपना आप उस दरिंदे के हाथ देने के लिए तैयार थी जिसने उसकी बहन पर जरा भी रहम नहीं किया था। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसका हाल क्या होगा। उसे ये भी नहीं पता था कि जो कदम वो उठाने जा रही है उसका अंजाम क्या होगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नाजुक सी छुई मुई सी लड़की थी और वो चट्टानी वजूद रखने वाला मर्द। उसकी जरा सी कुर्बत पर वो लरस कर रह गई थी। उसके साथ तन्हाई का सोचकर उसका खून खुश्क हो रहा था, लेकिन अपनी जिद पर अभी भी कायम थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। घर आकर एक और इम्तिहान था। अभी तो अपने वालिदैन को शाज़िल के लिए राज़ी करना था, जो कि उसे उमैरा का कातिल समझ रहे थे। वो तो शाज़िल की शक्ल तक देखने को तैयार ना था। ऐसे में छोटी बेटी का निकाह उससे करना तो नामुमकिन सी बात थी, लेकिन वो सोच चुकी थी कि उसे शादी शाज़िल से ही करनी थी। आपके शाज़िल कितने हैंडसम है ना, बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसे। रुबाब ने उमैरा के मोबाइल से शाज़िल की तस्वीर देखते हुए कहा था। तो तुम्हें वो फिल्मी हीरो जैसा लगता है? उमैरा ने छोटी बहन रुबाब का नाक दबाते हुए पूछा था। साथ में उसके चेहरे पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। तो और क्या, आप तो बहुत लकी हैं। मैं आपकी जगह होती तो सोचने का वक्त ही ना लेती। ये सुनकर उमैरा कहने लगी, मुझे बज़ाहिरी खूबसूरती इतनी अट्रैक्ट नहीं करती रूबी। मुझे ये शख्स बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला लगता है। हाय, बिल्कुल रूड हीरो की तरह। आपको तो पता नहीं ऐसे लड़कों की कितनी डिमांड है। आप नॉवल थोड़ा पढ़ती है ना, ऐसे ड्रामे देखती हैं, तो अभी आपको नहीं पता कि लड़कियां मरती हैं ऐसे लड़कों पर। मुझे तो शाज़िल भाई पहली नज़र में ही बहुत अच्छे लगे, सीधा दिल पर जाकर लगे हैं। वो तो मैं छोटी हूं ना, इसीलिए मैं उन्हें भाई की नज़र से देखा है। कसम से दिल से यही दुआ निकली है कि जब मेरी शादी की बारी आए तो मुझे भी शाज़िल भाई जैसा ही दूल्हा मिले। रुबाब की बातें सुनकर उमैरा हंसने लगी। कहने लगी, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई।
अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिया करो। उमैरा का रिश्ता शाजिल से पक्का हो चुका था। रात को उमैरा के नंबर पर शाजिल की कॉल आई थी। उमैरा ने तो देखकर ही अपने दिल पर हाथ रखा था। अरे उन्होंने मुझे क्यों फ़ोन किया है? शाजिल का नंबर उसके पास पहले से सेव था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन उमैरा के मोबाइल पर शाजिल का नंबर सेव करवा कर गई थी। रुबाब ने जब ये सुना तो अपनी किताब बंद की, कहने लगी, वाह हाउ रोमांटिक ही इज़ आपी, जल्दी से बात करो ना, मुझे भी सुनना है। मंगेतर आपस में क्या बातें करते हैं। ये सुनकर उमैरा ने उसे आंखें दिखाई थी, फिर फ़ोन उठाया। हेलो, उमैरा ने घबरा कर कहा था। हेलो, क्या बात है, मेरा फ़ोन इतनी देर से क्यों उठाया? शाजिल ने पहले ही कॉल पर बेतकल्लुफ़ी बरती थी। जी वो मैं, उमैरा समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात करे। जी वो मैं क्या, आज के बाद मेरा फ़ोन पहली बेल पर उठाना, ओके? मुझे वेट करने की आदत नहीं है। उमैरा तो उसका लहजा सुनकर ही घबरा कर रह गई थी। जी आइंदा कोशिश करूंगी कि पहली बेल पर उठा लूं। उमैरा नर्वस हुई थी। रबाब उसे शाजिल से बातें करता देखकर कमरे से बाहर आ गई थी। देखो, मैं कुछ बातें तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे ये डरी सहमी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बाएतमाद लड़की अच्छी लगती है, और बाएतमाद के साथ साथ बेबाक भी। ये सुनकर उमैरा के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। जी मैं समझी नहीं। क्यों, तुम्हें उर्दू ज़बान समझ नहीं आती? बड़ा करख्त लहजा था शाजिल का। मैंने कहा है कि मुझे बेबाक लड़कियां अच्छी लगती हैं। मैं कल को तुम्हें पिक करने आऊँगा, खाना हम एक रेस्टोरेंट में खाएंगे, तो तैयार रहना। ये सुनकर उमैरा जितनी हैरान होती उतना कम था। कहने लगी, शाजिल मैं ऐसे मिजाज की नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अभी वो बात कर ही रही थी जब उसने कहा, ओ हेलो, देखो मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। जो कह दिया मैं वही करता हूँ। अब तुम मेरी होने वाली बीवी हो, तो तुम्हें मेरी पसंद में अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपने वालिदैन की पसंद से शादी के लिए हामी तो भर ली है, लेकिन मुझे तुम जैसी शर्मीली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना जल्दी तुम अपने आप को मेरे लिए बदलोगी, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। उमैरा तो शाजिल की पहली कॉल पर ही परेशान होकर रह गई थी। हालांकि मंगेतर के साथ बाहर खाना खाने को इतना मायूब नहीं समझा जाता था, लेकिन शाजिल की बातें बड़ी अजीब थी। नया नया रिश्ता तय हुआ था, वो नहीं चाहती थी कि कोई खराबी पैदा हो। इसीलिए अगले रोज जब शाजिल उसे लेने आया तो वो उसके साथ चली गई, लेकिन जब से वापस आई थी चुप चुप सी थी। कई बार रुबाब उमैरा से पूछ चुकी थी कि आखिर उसे हुआ क्या, क्यों चुप है, शाजिल से उसकी पहली मुलाकात कैसी रही, लेकिन वो जवाब में चुप थी, कुछ नहीं कह रही थी। रुबाब कहने लगी, अप्पिया ये तो गलत है, मुझे बताए ना कि आपकी शाजिल भाई से क्या बात हुई है। वो कहने लगी, कुछ नहीं। रुबाब को लगा वो शर्मा रही है, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। वही जानती थी कि पहली मुलाकात में क्या अजियत सहकर लौटे है। 1 महीने बाद उसकी शादी थी, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, बजाय खुश होने के उमैरा परेशान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। रुबाब से भी उसने कोई बात नहीं की, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। रिश्ता तय होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वालिदैन बहुत खुश थे, इसीलिए वो शाजिल के बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकी। बहरहाल शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही अचानक से फ़ोन आया था कि शाजिल और उमैरा हनीमून पर गए थे, लेकिन वहीं उसका इंतकाल हो गया। रात को वो गहरी नींद सोई थी, लेकिन सुबह नहीं उठी। हालांकि उसे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये सदमा रुबाब और उसके घर वालों पर क़यामत बनकर टूटा था। रुबाब का तो रो रो कर बुरा हाल था, और उसकी वालदा को बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। किसी को कुछ भी तो पता नहीं था। जब शाजिल उमैरा की मैयत के साथ वापस लौटा तो एक कोहराम समझ गया था। शाजिल भी बहुत रो रहा था। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि उसे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन रुबाब उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। वो रो रहा था। सब घर वाले ही शोक मना रहे थे। वक्त गुजरने लगा। अभी उमैरा के इंतकाल के 2 माह भी नहीं गुजरे थे जब एक बार रुबाब शाजिल के ऑफिस गई थी। रिसेप्शनिस्ट से कहने लगी कि मुझे शाजिल भाई से मिलना है। वो कहने लगी, मैम वो अभी बिजी हैं। वो कहने लगी, आप उनसे कहें कि रुबाब आई है और उनसे मिलना चाहती है। उस वक्त वो ज़रूरी फ़ाइल चेक कर रहा था जब उसकी रिसेप्शनिस्ट ने कॉल की। उसने कहा, रुबाब का यहाँ क्या करूँ? उसे कहो कि मुझसे फ़ोन पर बात कर लेती। ऑफिस में आने का क्या मकसद है? लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट कहने लगी, वो ज़िद कर रही हैं कि आपसे यहीं मिलना है। शाजिल ने कहा कि ठीक है, उसे अंदर भेज दो। लेकिन शाजिल नहीं जानता था कि वो लड़की जिसे वो बच्ची समझता था उसके होश उड़ाने के लिए आई थी। जो बातें रुबाब ने शाजिल से कही थी
وہ حیران تھا کیونکہ اپنے لیے نفرت و رباب کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کی آنکھوں میں بھی دیکھ چکا تھا، لیکن ابھی تک کسی کی اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ شازل پر کھریام الزام لگا دے۔ شازل رباب کے جانے کے بعد کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ آخر یہ ذرا سی لڑکی اس سے شادی کرنے پر بضد کیوں ہے۔ حالانکہ اس نے رباب کو ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ شاید وہ اس کی باتوں سے ڈر جائے۔ وہ کافی دیر تک رباب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ رباب نے جب یہ بات اپنی والدین سے کہی تو وہ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری بہن 1 مہینہ اس شخص کی سنگت میں نہیں رہ پائی اور تم یہ ضد کر رہی ہو کہ تم اسی سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ کہنے لگی ہاں، میں شازل سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی لیکن میں ایسا نہیں چاہتی ہوں۔ کہنے لگی ممی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے ویسے بھی وہ شروع سے ہی پسند ہے، مجھے وہ اچھے لگتے ہیں۔ اس کی والدہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پھر تمہاری بہن ہنی مون ٹرپ پر گئی اور مر گئی اور تم اسی شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو جس پر ہمیں یہ شک ہے کہ شاید اسی نے ہماری بیٹی کو قتل کیا ہے۔ اس نے عمیرہ کے ساتھ نہ جانے ایسا کیا سلوک کیا کہ وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ وہ کہنے لگی مجھے یہی تو دیکھنا ہے، خیر انہوں نے اپنی کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ اس کی والدہ کہنے لگی تمہاری عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، یعنی کہ زہر کو زہر ماننے کے لیے تمہیں زہر کھانے کا شوق ہے۔ وہ کہنے لگی ایسا ہی سمجھ لیں، مجھے زہر کھانے کا شوق ہے اور شازل جیسے زہر کو میں چکھنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کتنا زہر ہے اس میں، کہ اس نے میری بہن کو مار ڈالا۔ اس کی والدہ کہنے لگی میں اس حق میں نہیں، ایک بیٹی کو کھو چکی ہوں، دوسری کو کھونا نہیں چاہتی، لیکن وہ بضد تھی۔ کہنے لگی مجھے شادی اسی سے کرنی۔ اس نے باقاعدہ اپنے والدین سے ضد کی تھی، یہ کہا تھا کہ اگر اس کی شادی شازل سے نہیں کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گی، اپنی جان لے لے گی۔ یہ سن کر اس کے والدین کچھ گھبرا گئے تھے۔ اس کی والدہ نے اسے بہت سمجھایا کہ تم ایک غلط فیصلہ کر رہی، لیکن نہ تو وہ ماننے کو تیار تھی نہ ہی کچھ سننے کو، بس اسے یہی تھا کہ اسے ہر صورت شادی کرنی ہے۔ جب اس کے والدین نے تنگ آ کر اس کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، تبھی اس نے شازل کو فون کیا تھا کہ وہ رشتہ لے کر آ جائے، اس کے والدین انکار نہیں کریں گے۔ شازل بے حد حیران تھا۔ بہرحال اس نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ اس کا رشتہ رباب کے لیے مانگ لیں۔ اس کے والدین حیران تو بہت ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے شازل کی بات مان لی۔ رشتہ منظور بھی ہو گیا، لیکن رباب کا کہنا تھا کہ وہ شادی بالکل سادگی سے کرنا چاہتی ہے، صرف نکاح کرنا چاہتی ہے۔ اس کی شادی پر کوئی بھی ڈھول نہیں بجے گا، گانے نہیں گائے جائیں گے، بس چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوگا۔ شازل اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، جو دکھنے میں تو اس سے کافی چھوٹی تھی، لیکن اس کی عقل کو اپنی ہر بات سے حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ چاہتی کیا تھی وہ؟ بہرحال اس کا نکاح ہوا اور شازل کے ساتھ وہ رخصت بھی ہو گئی، لیکن اس نے دلہن کا عروسی جوڑا نہیں پہنا تھا، نہ تیار ہوئی تھی، بالکل سادہ سی لباس میں تھی۔ حالانکہ شازل نے اس کی بہن کا عروسی جوڑا اسے بھیجا تھا، لیکن اس نے نہیں پہنا۔ جب وہ شازل کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تو کمرے میں ابھی تک شازل اور عمیرہ کی تصاویر دیواروں پر لگی ہوئی تھی۔ جہاں وہ دلہن بنی شازل کے ہمراہ کھڑی تھی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں ایک الگ سی یاسیت سی تھی۔ جیسے ہی رباب نے اپنی آنکھیں بند کی تو اسے اپنی بہن کی سسکیاں سنائی دی تھی، لیکن اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا۔ دروازہ کھل کر بند ہوا۔ رباب نے آنکھیں کھولیں تو آنکھوں میں جمع شدہ پانی رخساروں پر بہہ گیا تھا۔ جیسے ہی شازل اس کے قریب پہنچا وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، تم یہ کیا سادے سے لباس میں آئی ہو؟ نہ چہرے پر میک اپ ہے، نہ زیور، نہ عروسی جوڑا ہے۔ دیکھ لو تمہاری آمد پر میں نے گلاب کے پھول کمرے میں سجائے ہیں، لیکن تم نے تو میرا دل ہی توڑ دیا۔ لگ رہا ہے سہاگ رات نہیں، اپنی بہن کا سوگ منانے کے لیے کمرے میں بیٹھی ہو۔ بڑا تلخ لہجہ تھا جب وہ اس کے پاس آ کر دھڑام سے بیڈ پر گرا تھا، پھر کوہنی بیڈ پر ٹکا کر ہاتھ پہ اپنا سر رکھ کر اسے دیکھنے لگا تو اس کی آنکھوں میں ہی جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ جہاں اس کی بہن کے مرنے کا دکھ تھا نہ کوئی افسوس۔ کہنے لگا بول کیوں نہیں رہی، چپ کیوں ہو؟ بڑے شوق سے تم نے مجھ سے شادی کی تھی، اب بتاؤ نا کہ یوں آئی ہو شوہر کے پاس اتنی سادگی میں؟ وہ کہنے لگی میں آپ کے لیے سجوں گی بھی سنوروں گی بھی، لیکن ہنی مون ٹرپ پر۔ یہ سن کر بڑی جانتی ہوئی نظروں سے شازل نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ کہنے لگا سہاگ رات میں آج ہی مناؤں گا جانے من، آج کی رات میری گولڈن نائٹ ہے، ہنی مون تو بات کی بات ہے،
पहले अपनी गोल्डन नाइट के तो मज़े ले लो। चलो जाओ, मेरे लिए तैयार होकर आओ। रेड लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। अलमारी में तुम्हारी बहन की वेडिंग नाइट की नाइटी भी पड़ी है, वो पहन लो तुम। उसमें अपनी बहन से ज़्यादा कमाल की लगोगी। इससे पहले कि रुबाब इनकार करती, वो उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब झटके से खींच चुका था। वो इस उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए कटी पतंग की तरह उसके पहलू में गिरी थी और अगले ही लम्हे वो उसे अपने हिसार में ले चुका था। रुबाब कहने लगी, प्लीज़ शाज़िल, अभी नहीं। वो उसकी गिरफ्त में सटपटाई थी। अभी क्यों नहीं? सब कुछ अभी होगा। मैं आज की गोल्डन नाइट को बर्बाद नहीं करूँगा। शादी करने की बड़ी जल्दी थी तुम्हें, अब सुहाग रात का भी तो मज़ा चखो। पता तो चले कि इसे गोल्डन नाइट क्यों कहते हैं। ये कहते हुए वो उसके चेहरे पर झुकने लगा, अपने होठों को उसकी गर्दन पर रब करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उस पर खुमारी सी छाने लगी थी, मगर रुबाब घबरा रही थी। उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर शाज़िल के सामने वो बेबस सी हो गई थी। शाज़िल बेखुदी में उसकी गर्दन से नीचे की जानिब अपने होठों की गर्दिश को ले जाने लगा, लेकिन तभी शाज़िल को अपने पेट पर एक नोकदार चीज़ महसूस हुई। वह एकदम पीछे हटा, देखा तो एक तेज धार चाकू रुबाब अपने और उसके बीच घायल कर चुकी थी। ये क्या कर रही हो? वो बौखलाया था। दूर मुझसे, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगी। ये देखकर शाज़िल हैरान हुआ था कि आप पागल तो नहीं हो गई हो तुम? वो फौरन से पीछे हटा था। मैंने आपसे कहा ना कि मुझसे दूर रहें। अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो याद रखिएगा, मैं आपके साथ कुछ भी कर गुजरूंगी। उसने तेज धार वाला चाकू बड़ी मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो बार बार शाज़िल के करीब भी कर रही थी। वो पीछे हट गया। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है। ये क्या कर रही हो तुम? वो एकदम से घबरा गया था। मुझे छूने की कोशिश की तो मैं वैसा ही खेल आपके साथ खेलूंगी जैसा आपने मेरी बहन के साथ खेला। जान से मार डालूंगी आपको और कह दूंगी कि मेरी शिद्दतें आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये सुनकर वो बड़ी हैरत से आंखें फैलाए उसे देखने लगा। तुम वाकई पागल हो गई हो। रुबाब कहने लगी, हाँ, मैं हो गई हूँ पागल। अगर आप मेरे पास आए तो याद रखिएगा, मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। उस वक्त शाज़िल की आफियत इसी में थी कि वो पीछे हट जाता, क्योंकि रुबाब पर तो पता नहीं कौन सा जुनून सवार था। वो जितनी गुस्से में थी, कुछ भी गलत कदम उठा सकती थी। वो कहने लगा, अच्छा नहीं आता तुम्हारे पास, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर फेंक कर लेट गया। रुबाब ने वो चाकू अपने हाथ में पूरी तरह मजबूती से पकड़ रखा था और वो बेड पर लेट गई। बहरहाल उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल में ये खौफ था कि ये ना हो कि वो नींद में गाफिल हो जाए और शाज़िल उसके हाथ में पकड़ा चाकू अपने कब्जे में ले करके उस पर हावी होने की कोशिश करे। जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि शाज़िल गहरी नींद सो चुका है, तब तक वो जागती ही रही। कमरे में हल्की हल्की शाज़िल के खराटों की आवाज़ें आ रही थी। उसे ये जानना था कि उसकी बहन की मौत का सबब क्या था, वजह क्या थी। यकीनन कोई ना कोई बात ज़रूर थी। वो ये साबित करना चाहती थी कि शाज़िल कसूरवार है। उसके हाथ बस कोई सबूत लगने की देर थी। वो इस शख्स को फांसी के तख्ते पर चढ़ा हुआ देखना चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी दिल अजीज बहन उससे हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। तभी उसने इतना बड़ा रिस्क अपनी ज़िंदगी के साथ लिया था। जिद करके उस शख्स के साथ शादी की थी जिसने सिर्फ ये वजह बताई कि हनीमून पर उसकी एकदम से तबीयत ख़राब हुई, तो जब उसे हॉस्पिटल लेकर गया तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। ये नहीं पता कि हुआ क्या था। जब रुबाब ने कहा कि हमें अपिया का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा इख्तलाफ शाज़िल ने किया था कि उसकी बीवी के जिस्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। वो पोस्टमार्टम के नाम पर शायद डरा हुआ था। उसे इस बात का डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, वजह ना पता चल जाए कि आखिर उसे हुआ क्या था। इन्हीं सोचों को सोचते सोचते ही न जाने कब रुबाब की आंख लग गई थी, लेकिन सुबह वो शाज़िल के उठ जाने से पहले जाग गई थी। वो अभी बेखबर सोफे पर सो रहा था। उसने एक नज़र उस पर डाली और अलमारी से अपने कपड़े निकाले, नहाकर कपड़े तब्दील किए। वो एक छोटा सा तेज धार वाला चाकू था जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर भी चढ़ा था, और उसने वो अपने पेट पर बेल्ट बांध कर उस पर टिकाया हुआ था ताकि वो चाकू हर वक्त उसके पास रहे, ताकि शाज़िल उसके करीब ना सके। इस बेल्ट के ऊपर वो अपनी कमीज़ पहन लेती थी ताकि किसी को ना तो बेल्ट नजर आए और ना ही उसमें छुपा हुआ छोटा सा तेज धार वाला चाकू जो किसी भी इंसान को चीर फाड़ने की सलाहियत रखता था। जब शाज़िल की आंख खुली तब तक कमरा खाली था। आंख खुलते ही उसे रात वाला वाक़या याद आया। वो सोच चुका था कि इस सरपिरी लड़की का दिमाग तो दुरुस्त करके रहेगा। वो एक मंसूबे के तहत उसकी बीवी बनी थी, और जो वो जानना चाहती थी शाज़िल मरकर भी उसे सच्चाई कभी नहीं बताता।
وہ اسے ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ ایک جنگ تھی جو ان دونوں کے اندر جاری تھی۔ شاذل اٹھ کر اپنی الماری کے پاس گیا، سفید رنگ کی شلوار قمیض نکالی اور نہا دھو کر باہر آ گیا۔ باہر آیا تو رباب اس کی والدہ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ پہلی بار اس نے اس کے لمبے گھنے بالوں کو دیکھا تھا جو گیلے تھے اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ عورت کے لمبے بال اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ دیوانہ تھا وہ لمبے بالوں پر، لیکن عمیرہ کے بال بس کاندھے سے ہی کچھ نیچے تھے۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر کچھ دیر تو وہ بڑی محویت سے دیکھتا رہا، پھر اس کے برابر والی خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بہن سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ پہلی بار شاذل نے اسے اپنے پاس سے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی ساس سے ہی تو باتوں میں مصروف تھی جو بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ رفاقت بیگم نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو کہنے لگی، آؤ یہاں، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، چلو ناشتہ شروع کرو، کب سے رباب تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ رباب نے جب اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو تب تک شاذل کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ اپنی پلیٹ میں آملیٹ اور بلڈ ڈال کر ناشتہ کرنے لگی۔ جب ناشتے کے دوران شاذل نے اس کی خوبصورت پیروں پر اپنا انگوٹھا پھیرنا شروع کیا تھا۔ پہلے تو وہ بری طرح سے بوکھلائی تھی، پھر جب اس نے شاذل کی طرف دیکھا تو اس نے ایک کمینی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا، ساتھ ساتھ اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس کے پیر سے رب کرتے کرتے اس کی پنڈلی تک لے آیا۔ رباب کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، وہ پاؤں پیچھے کر رہی تھی، لیکن وہ پھر اس کے قریب اپنا پیر لے جاتا۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ رباب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کپ میں موجود گرم چائے اس کے منہ پر پھینک دے۔ کئی بار وہ اسے گھور چکی تھی، لیکن اس کی صحت پر تو کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اپنے پیروں سے اس کے پیروں کے ساتھ اور پیروں سے اوپر کے حصے میں گستاخیاں کیے جا رہا تھا۔ رباب کا ناشتہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت مشکل سے ہی اس نے چائے کے 2 گھونٹ بھرے اور کھڑی ہو گئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹا کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد پھر ولیمے کے لیے تمہیں پالر جانا ہے۔ شادی تو سادگی سے ہوئی تھی، لیکن ولیمہ ہم اچھے سے کریں گے۔ شاذل کہنے لگا، ہاں ہاں رباب، جاؤ جا کر آرام کر لو، ویسے بھی پوری رات تم ٹھیک سے سو نہیں پائیں۔ جان بوجھ کر اس نے بے شرمی کی حدیں کراس کی تھی، اپنی ماں کے سامنے بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ رباب اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کمرے میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد شاذل بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت تھی۔ رباب اس وقت کنگھا کر رہی تھی، بال کافی حد تک سوکھ چکے تھے، اسی لیے اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر اس نے اوپر کیچر لگایا تھا، لیکن اگلے ہی پل شاذل دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ چکا تھا۔ اس کے سر سے کیچر اتار کر ایک طرف پھینکا تھا، پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے پورے بال کھول چکا تھا۔ جی تو چاہا کہ بالوں کے سائے میں کھو جائے۔ اس سے پہلے کہ رباب پیچھے ہٹتی، وہ دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنی پیٹھ کے ساتھ اس کی کمر لگا چکا تھا اور آئینے میں اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے دیکھنے لگا۔ واہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی تو اپنی بہن سے بھی زیادہ حسین نکلے گی۔ اف، تمہارے بال، مائی گاڈ۔ وہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپانے لگا تھا۔ رباب کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ دونوں بازو شاذل کے مضبوط ہاتھوں میں تھے اور ہاتھ اس کا پیٹ تک پہنچ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ نوکیلا چاقو نکالتی۔ وہ کچھ بے بس سی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا، کہنے لگی، چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا؟ اسے رومانس کہتے ہیں بیبی۔ اتنی کڑوی کسیلی بیوی کو کچھ میٹھا بھی تو کرنا ہے، اسے کیسے زندگی گزرے گی؟ دیکھو، رات والا صبر روز روز نہیں دکھاؤں گا۔ تمہارے بال، او مائی گاڈ، پاگل کر رہے ہیں مجھے۔ وہ واقعی بے خودی میں جا چکا تھا، اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ دل کی بے اختیاریاں رباب کی بھی بڑھنے لگی تھی۔ پتھر کی تو تھی نہیں، لیکن دونوں بازو ابھی تک شاذل کی گرفت میں تھے۔ شاذل نے جیسے ہی اس کے ہاتھ چھوڑے اور اسے گود میں لیا، پھر بڑے آرام سے بیڈ پر لٹا دیا، لیکن جیسے ہی خود وہ اس کے اوپر لیٹنے لگا، تب تک بڑی چالاکی سے وہ چاقو نکال چکی تھی، بنا شاذل کو یہ پتہ لگائے کہ اس نے پیٹ پر بیلٹ باندھ رکھی ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر وہ اچھمبے میں آیا اور کہنے لگا، یہ کیا چیز ہے تمہارے ہاتھ میں؟ یہ کہاں سے نکالتی ہو تم؟ وہ کہنے لگی، کہیں سے بھی نکالتی ہوں، مجھ سے دور رہو۔ اس بار تو شاذل جی بھر کر ضد چوا تھا، کہنے لگا، کیا مصیبت ہے یار، ایک تو تم نے زبردستی میرے آفس میں آ کر ضد کر کے مجھے اس بات پر راضی کیا کہ میں تم سے شادی کروں، اب تمہاری ضد پر میں نے تم سے شادی کی ہے تو اب نخرے کیا دکھا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں نے آپ سے شادی اس لیے نہیں کی کہ آپ میرے ساتھ بھی وہی کریں جو آپ نے میری بہن کے ساتھ کیا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سچ بتائیں کہ کیا کیا تھا آپ نے میری آپی کے ساتھ اور کیوں ان کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا، تاکہ آپ کی سچائی نہ کھل جائے۔ میں آپ کے منہ سے سچ سننا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے میری آپی کو مارا ہے تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں گی۔ جذبات میں آ کے وہ سب کچھ بول پڑی تھی۔ چپ چاپ شاذل اس کی بات سنتا رہا، پھر کہنے لگا، او اچھا، تو یہ جاننا ہے تمہیں کہ میں نے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہونے دیا؟ جانے من،
तुम्हें मैं लफ्जों से नहीं बताऊंगा। अगर ज्यादा ही शौक है ये जानने का कि तुम्हारी बहन कैसे मरी तो बिना चाकू के आओ मेरी बाहों में, फिर अमल करके दिखाता हूं तुम्हें। ये कहकर वो पीछे हट चुका था। एक छोटा सा रिकॉर्डर भी इस बेल्ट में मौजूद था जो रुबाब ने पहन रखी थी, ताकि जब भी वो जज्बात में आके सच्चाई का एतराफ करे तो वो रिकॉर्ड हो जाए, ताकि उसके पास सब सबूत मौजूद हों। वो सिर्फ सबूत इकट्ठे करने के लिए ही तो आई थी। शाज़िल अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि वो चाकू छुपाती कहाँ है। अभी वो इस लड़की को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए आफियत इसी में समझी कि कमरे से बाहर चला जाए। वो कमरे से बाहर जा चुका था, लेकिन दिमाग रुबाब के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये 16-17 साल लड़की 11वीं-12वीं जमात की तालिबा उसकी अकल को दम करके रख देगी। अभी तक उस लड़की ने उसे कुछ भी करने का मौका नहीं दिया था। इतना तक वो जान चुका था कि वो तेज धार वाला नोकीला चाकू उसके बेहद ही कहीं करीब है, जो वो झट से निकाल लेती है। रात को वलीमे का फंक्शन एक हॉल में किया गया था। काफ़ी मेहमान भी आए थे और आज रुबाब ग्रे और सिल्वर मैक्सी में कयामत ढा रही थी। कुछ पल तो शाज़िल उसे बस देखता ही रह गया था, लेकिन रुबाब को उसकी वारफ्तगी भरी नज़रों से भी नफरत महसूस हो रही थी। बड़ा मुश्किल होता है अपनी बहन के कातिल के साथ वक्त गुजारना, एक कमरे में रहना, लेकिन वो खुद पर जबर कर रही थी। बस एक बार शाज़िल के मुंह से सच्चाई निकलती और उसे पुलिस के हवाले कर देती। वो उसे सज़ा दिलवाना चाहती थी, बस यही उसका मकसद था। वो जानना चाहती थी कि वलीमे की रात भी उसे अपने पास नहीं आने देगी, इसीलिए खुद भी उसके करीब आने की कोशिश नहीं करती थी। रात को काफ़ी देर तक जागती रही। नींद तो शाज़िल को भी नहीं आ रही थी। दिल चैन ही नहीं लेने दे रहा था। जज्बात तंग कर रहे थे। वो चाहता था जैसे ही रुबाब गहरी नींद सोए तो सबसे पहले तो ये देखे कि उसने वो चाकू छुपा के कहाँ रखा है, जो उसके और रुबाब के बीच एक कड़ी दीवार बन चुका है। पहले तो इस चाकू को उससे दूर करे, ऐसी जगह छुपाए जहां वो ढूंढ भी ना सके। फिर इस लड़की का दिमाग दुरुस्त करे जो उसे पिछली 2 रातों से तड़पाए हुए थी। उसे लगा रुबाब शायद सो चुकी है और आधी से ज्यादा नींद में रुबाब जा भी चुकी थी, लेकिन उसकी नींद इतनी पक्की नहीं थी कि बेखबर घोड़े गधे बेचकर सोती। जरा सी आहट पर उसकी आंख फौरन से खुल जाती थी। बड़ी आहिस्तगी से शाज़िल अपने सोफे से उठा और उसके पास आ गया। उसके दोनों हाथ खाली थे। बड़े धीरे से उसने अपना हाथ उसके तकिए के नीचे रखा। धीरे धीरे तकिए के नीचे अपना हाथ फैला रहा था कि शायद चाकू उसने तकिए के नीचे छुपा रखा है, लेकिन तकिए के नीचे कुछ नहीं था। फिर वो खड़ा हो गया। सोचने लगा, जब तकिए के नीचे नहीं है तो फिर कहाँ है? क्योंकि 2 बार जब भी रुबाब ने उस पर हमला किया था वो बेड पर ही लेटी थी, क्योंकि ड्रेसिंग के सामने जब वो खड़ा था तो वो बिल्कुल बेबस थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे तो यही लगा था कि उसने सोने से पहले चाकू तकिए के नीचे छुपाया होगा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। दोनों हाथ खाली थे। अब वो ये सोच रहा था कि क्या किया इसने, लेकिन तभी चेहरे पर नजर पड़ी जहां बालों की आवारा लटें उसके चेहरे को चूम रही थी। दिल में बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश उठती थी कि हक तो मेरा है और ऐश इसकी आवारा लटें कर रही हैं। वो बिल्कुल उसके बराबर में बैठ गया। अपनी शहादत की उंगली से उसकी लटों को बड़ी आहिस्तगी से पीछे किया था। उसका मनमोहना रूप देखने लगा। उसकी नाजुक पंखड़ियों जैसे लबों को देखकर दिल बुरी तरह से मचला था। यकीनन अगर उसके करीब जाता तो फिर से उस तेज धार चाकू को निकाल देती, लेकिन निकालती तो अपने हाथों से। हाँ, अगर उसके हाथों को अपने हाथों से जकड़ लेता था तो यकीनन उसकी कोशिश को नाकाम कर सकता था। इसीलिए सबसे पहले उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियां फंसाकर बेड से बुरी तरह से लगा चुका था। इसी असना में रुबाब की आंख खुल गई थी। खुद को बेबस देखकर और शाज़िल की आंखों में वारफ्तगी देखकर वो बुरी तरह से डरी थी। कहने लगी, छोड़ो मुझे। वो कहने लगा, नहीं, बहुत पागल कर लिया है तुमने मुझे। कहने की, शाज़िल मेरे हाथ छोड़ें प्लीज़। लेकिन उसकी नज़र सिर्फ उसके होंठों की तरफ थी। दिल के बेख्तियार जज्बे को उसने बिल्कुल नहीं रोका था। उसके चेहरे पर झुक चुका था, अपने होंठों को सैराब कर रहा था, लेकिन बड़ी मोहब्बत से, बिल्कुल भी जुनून नहीं था। रुबाब बार बार अपना चेहरा पीछे कर रही थी, कभी दाएं कभी बाएं, उसकी कोशिश को नाकाम कर रही थी। लेकिन वो अपना इतना हक उस पर जता चुका था। उसे बता चुका था कि उसके होंठों पर सिर्फ उसका हक है। रुबाब की आंखों से आंसू गिर रहे थे। नफरत से उसे देख रही थी, लेकिन वो सिर्फ मोहब्बत कर रहा था। आधा घंटा वो सिर्फ अपने होंठों की तिश्नगी मिटाता रहा, फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो पागल लड़की ये सब भी कर सकती है। अपने पेट से उसने कमीज हटाई थी, बंधी हुई बेल्ट से चाकू निकाला और कहने लगी, तुम होते कौन हो मेरे साथ ये करने वाले? आई हेट यू। बड़े गुस्से से ये कहकर उसने उस चाकू से अपने होंठों पर कट लगाकर उन्हें जख्मी किया था। उसकी दीवानी को और पागलपन को देखकर शाज़िल के होश उड़कर रह गए थे। उसके होंठों से खून बह रहा था। कहने लगा, रुबाब ये क्या किया तुमने? लेकिन वही चाकू उसके करीब कर चुकी थी। कहने लगी, पीछे हट जा।
नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तुम मुझे ज़बरदस्ती छुओगे और मुझ पर अपना हक जमाओगे तो मैं अपना यही हशर करूँगी। ऐसा लग रहा था जैसे गुस्से से पागल हो चुकी है। बहुत अफसोस हुआ था उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की ये कर गुजरेगी, अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी। कहने लगा, नहीं करता कुछ भी तुम्हारे साथ। शाजिल ने अपने दोनों दांत भींच कर अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा था। कहने लगा, छोड़ो उस चाकू को अपने हाथ से। मुझे नहीं पता था तुम पागलपन में ये कर गुजरोगे। बुरी तरह से वो परेशान हुआ था। टप टप उसके होंठ से खून बह रहा था। अब वो अपना दुपट्टा अपने होंठ पर रख चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। पहली बार शाजिल को उस लड़की पर तरस आया था जो जानबूझकर अपने आप को अजियतें दे रही थी। कहने लगा, रुबाब, जो तुम कर रही हो तुम ठीक नहीं कर रही। मेरे बारे में शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है। जैसे तुम्हें लगता है मैं वैसा नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन को क्या हुआ था, वो कैसे मर गई, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसीलिए खुदा के लिए खुद को नुकसान मत पहुंचा। कहने लगी, आप मेरे करीब आएंगे तो मैं अपने साथ यही करूंगी, अपने आप को काट कर जख्मी करूंगी। अपने होठों का जो हशर वो कर चुकी थी। शाजिल ने उसे बड़े गुस्से से देखा था। कहने लगा, नहीं आता तुम्हारे पास, बस खुश रहो तुम। वो कहने लगी, बता क्यों नहीं देते कि क्या किया है आपने मेरी बहन के साथ। वो कहने लगा, ये भी नहीं बताऊंगा, तुमसे जो होता है कर लो। और ये जो चाकू तुमने पकड़ रखा है ना, जिसके बलबूते पर तुम ये सब हरकतें कर रही हो, बहुत जल्दी तुम्हें नजर नहीं आएगा। मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुद को नुकसान उठाने नहीं देख सकता। तुम खुद पर जबर करोगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें। तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं वो भूल जाओ ये सब। अगर तुमने इस मकसद के लिए मुझसे शादी की है कि तुम अपनी बहन की सच्चाई जान जाओगी, तो ये तुमने बहुत बड़ी हमाकत की है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलेगा। ये कहकर वो गुस्से से जाकर सोफे पर लेट गया। कभी भी वो अपने होठों पर दुपट्टा दबाकर खून बंद होने का इंतजार कर रही थी। शाजिल के लिए ये एक बड़ी अनोखी सी बात थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि पागलपन की इस हद पर भी वो ये बेवकूफ़ लड़की जा सकती है जिसे बस सच सुनना था। वो उसे मुजरिम समझ रही थी, जो कि बिल्कुल बेकसूर था। जिस तरह से आज रुबाब ने खुद को नुकसान पहुंचाया था, सचमुच में शाजिल डर चुका था। हर हाल में उसने उस चाकू को उससे दूर रखना था। इतना तो उसे अंदाज़ा हो चुका था कि उसने अपने जिस्म पर ही कुछ ऐसा बांध रखा है जहाँ वो इस चाकू को छुपा रही है। ये बात भी नुकसानदेह थी। जिस कदर वो तेज धार वाला चाकू था, कभी भी उसके पेट पर लग सकता था। शाजिल की बात ने रुबाब को भी परेशान किया था कि वो उसे साफ कह चुका था कि सच नहीं बताएगा। वो उसका आने का मकसद जान चुका था। वो उसे हर सूरत सच जानना चाहता था। अगले रोज़ शाजिल ने रुबाब से बात तक नहीं की थी, बल्कि 3-4 दिन तक उससे कोई बात नहीं की थी, ना उसके करीब आया था। एक बार दूध का ग्लास लेकर उसने साथ टेबल पर रख दिया। कहने लगा, ये अम्मी ने दिया है। रुबाब कहने लगी, मैं नहीं पीती दूध। कहने लगा, नहीं पीना तो फेंक दो, यहाँ जाकर मेरी माँ को इनकार कर दो, जिन्हें तुम्हारी सेहत का बड़ा ख्याल रहता है। उसके जख्मी होंठ को देखकर जब शाजिल की वालिदा ने रुबाब से वजह पूछी थी तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ शाजिल को देखने लगी। उसकी वालिदा ने समझा कि शायद ये शाजिल की हरकत है। वो अपनी माँ से क्या कहता कि इस बेवकूफ़ लड़की ने ये खुद अपने साथ किया था। अपनी माँ की डांट फिटकार सुनकर उसने कुछ नहीं कहा था। रुबाब पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाया था। चुपचाप डांट सुनकर बात को ख़त्म कर दिया था। जब रुबाब ने दूध के ग्लास को हाथ तक नहीं लगाया, तब शाजिल ने कहा, देखो, रिस्क की बेहुरमती होती है। तुमने पीना है पियो, वरना अम्मी को वापस कर दो। जितना ख्याल फरहाना बेगम रुबाब का रख रही थी, उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि जाकर दूध का ग्लास उन्हें वापस कर दे। इसीलिए चुपचाप घूंट घूंट दूध पीती रही। जितने होंठ जख्मी हो चुके थे, ठीक से खाना तो खाया नहीं गया था, इसीलिए दूध पी गई। फिर वो बेड पर लेट गई। शाजिल को पता था उससे खाना नहीं खाया जा रहा, इसीलिए अपनी माँ का नाम लेकर उसने जानबूझकर दूध साइड टेबल पर रखा था। उसे पता था कि अपनी माँ का डरावा देगा तो वो दूध पी लेगी, और यही हुआ था। दूध पीते ही रुबाब गहरी नींद सो चुकी थी, क्योंकि शाजिल ने दूध में नींद की गोलियां भी डाली ताकि इस खतरनाक चाकू को रुबाब से जुदा कर सके, और फिर उसने यही किया था। वो गहरी नींद सो चुकी थी जब वो उसके करीब आया। उसकी कमीज़ को ऊपर किया तो पेट पर एक चौड़ी सी बेल्ट बंधी हुई थी, जिस पर वो चाकू बड़ी एहतियात से रखा गया था। उसने चाकू निकाला, उसका प्लास्टिक का कवर भी देखा। कवर के साथ तो बिल्कुल सेफ थी, वो चाकू उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। साथ में उसकी नज़र एक रिकॉर्डर पर भी पड़ी। रिकॉर्डर को जब उसने ऑन किया तो उसके और शाजिल के बीच जो भी बातचीत होती थी वो सब उसमें रिकॉर्ड था।
وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے خلاف یہاں ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے آئی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے نہیں، کسی نہ کسی طرح سے مجرم ثابت کر کے اسے پولیس کے حوالے کرنے آئی ہے۔ دونوں چیزیں وہ لے چکا تھا، البتہ بیلٹ وہیں بندی رہنے دی۔ اس کی قمیض کو دوبارہ سے درست کیا اور دونوں چیزیں لاکر میں چھپا دی۔ اس لاکر کی خبر تک رباب کو رہی تھی، کیونکہ وہ الماری کا امر نہیں تھا، دیوار میں بنایا گیا تھا اور اس کے آگے شاذل اور عمیرہ کی شادی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ صبح جب رباب کی آنکھ کھلی تو سر بہت بھاری تھا، وہ اٹھ کر بیٹھی تو بال کھلے ہوئے اور بکھرے ہوئے بھی تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑا، پھر جب نظر برابر پر پڑی تو ایک دم سے اچنبھے میں آئی تھی، کیونکہ برابر میں شاذل بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا تو دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہوئی تھی، اپنے بکھرے بال دیکھ کر مزید گھبرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ بیڈ سے کھڑی ہوتی شاذل کی آنکھ کھل چکی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگا، گڈ مارننگ، کیسی ہو تم؟ نیند پوری ہوئی تمہاری؟ کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، کیا کر رہا ہوں؟ سو رہا تھا۔ اب کیا سونے پر بھی اعتراض ہے تمہیں؟ کہنے لگی، آپ یہاں نہیں سو سکتے۔ شاذل کہنے لگا، کیوں نہیں سو سکتا؟ رباب کہنے لگی، آپ نے اب یقیناً دودھ میں کچھ ملایا تھا، ورنہ میری نیند اتنی پکی کبھی نہیں تھی کہ میں بے خبر سوتی رہتی۔ کہنے لگا، ہاں مجبوری تھی، ملانا پڑا۔ تمہارے جو بال ہیں نا، اوف، مجھے پاگل کر دیتے ہیں۔ بس جی چاہ رہا تھا کہ تمہارے ان بالوں سے کھیلوں، اب اتنا حق تو ہے مجھے۔ یہ سن کر رباب کا چہرہ غصے سے تمتمایا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ کی ایک اس قسم کی جرت کا آپ کو کیا جواب ملا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی اور سائڈ ٹیبل کے اور ڈریسنگ کے دراز کھول کر دیکھنے لگی، لیکن اس بار اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ شاذل کینچی اور اس قسم کی ہر چیز غائب کر چکا تھا جس سے وہ خود کو نقصان پہنچاتی۔ وہ کینچی ہی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اپنے لمبے بالوں کو کاٹ دیتی۔ شاذل اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے پاس آ گیا، اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کہنے لگی، چھوڑے مجھے، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، مجھے عشق ہے تمہارے بالوں سے، اگر تم نے بال کاٹنے کی غلطی کی تو یاد رکھنا، رات بھر میری شدتیں برداشت کرو گی، میں ذرا بھی رحم نہیں کروں گا تم پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا، پھر اپنے کپڑے الماری سے نکال کر واش روم چلا گیا۔ تیار ہو کر جب باہر آیا تو وہ چپ چاپ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتہ شاذل نے بھی خاموشی سے کیا تھا، پھر اپنے آفس چلا گیا، لیکن اپنی والدہ سے کہہ کر گیا تھا کہ نہ تو رباب کو گھر سے باہر جانے دیں، نہ ہی اسے کینچی اور چھری دینے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ تھوڑی سی مینٹل ہے، ایسی چیزیں دیکھ لے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ سن کر اس کی والدہ کچھ گھبرا بھی گئی تھی، پھر رباب کے زخمی ہونٹ بھی یاد آئے۔ بہرحال رباب ابھی تک اس بات سے انجان تھی کہ اس کی بیلٹ میں نہ تو چاقو موجود ہے، نہ ہی ریکارڈر۔ اس نے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ رات کو جب شاذل گھر واپس آیا تب بھی وہ کمرے میں ہی تھی، کیونکہ کھانا اس کی ساس نے کچن میں خود کھڑے ہو کر باورچن سے بنوایا تھا۔ اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ جیسے ہی شاذل کمرے میں آیا، رباب اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ کیا کیا تھا تم نے میری بہن کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا، اجازت دے دو مجھے، بتا دوں گا تمہیں کیا کیا تھا تمہاری بہن کے ساتھ۔ میں تو خود بے حد بے چین تھا وہ سب کچھ کرنے کے لیے جو کبھی عمیرہ کے ساتھ کیا تھا، لیکن وہ سہ نہیں پائے۔ جان بوجھ کر وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا بٹوا، گاڑی کی چابی، سب کچھ سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا، اپنی آستینوں کے بٹن کھولنے لگا اور کہنے لگا، میرا آرام دہ ٹراؤزر اور شرٹ نکال دو، میں شاور لے کر آ رہا ہوں۔ رباب کہنے لگی، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اپنے کام خود کرو تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک اسے یہ شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک وہ اس بات سے انجان تھی کہ عمیرہ کے ساتھ اس شخص نے کیا کیا تھا۔ شاذل کہنے لگا، بہت ہو گئی تمہاری ضد، میری بیوی ہونے کے ناطے میرے سارے کام کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں تمہیں، میرے پیار کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ تو بہتر ہوگا۔ میں شاور لے کر آ رہا ہوں، میں کپڑے نکال کر دو، ورنہ ایسے ہی باہر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا، لیکن بجائے کہ وہ اس کے کپڑے نکال کر اسے دیتی، وہ کمرے سے ہی باہر جا چکی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، میں اس کی نوکر نہیں ہوں، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ میری بہن کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہے۔ وہ بے بس کی آخری حد پر تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ابھی تو کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا جس سے وہ اسے مجرم ثابت کرتی۔
काफ़ी देर तो शाज़ल दरवाजे पर दस्तक देता रहा कि रुबाब उसके कपड़े उसे पकड़ाएगी, लेकिन कमरे से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए जब वो कमरे में आया तो कमरा खाली था। बड़े गुस्से से उसने अपने कपड़े तब्दील किए और बाहर आया। बड़ी खामोशी से खाना खाने के बाद कमरे में आकर बेड पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा कि जब तक वो बेड पर काम करेगा तब तक रुबाब सो नहीं सकती। रुबाब जब कमरे में आई तो शाज़ल को बेड पर टेक लगाए बैठे देखा। कहने लगी, ऐसा करें आप सोफे पर जाकर बैठ जाएं, मैं सोना चाहती हूँ। शाज़ल ने माथे पर बल डाला। मैं तुम्हारा नौकर नहीं, ना गुलाम, ना मुलाजिम जिस पर तुम हुक्म चलाओगी। कमरा मेरा है, बेड भी मेरा है और घर भी मेरा है। जहाँ मेरा दिल चाहेगा मैं बैठूंगा। वो गहरी सांस लेकर सोफे पर जाकर लेट गई। सोफे की पिछली जानिब खिड़की थी। तेज तूफानी बारिश यकदम ही शुरू हुई थी। बादलों की गरज, चमक और तेज तूफानी बारिश से रुबाब को शुरू ही से डर लगता था। बार बार कभी खिड़की से पर्दा ठीक कर देती तो कभी डर के मारे आंखें बंद करती थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखकर शाज़ल समझ चुका था कि वो बारिश से डर रही है। वैसे भी रात का 1 बज चुका था। शाज़ल ने अपना लैपटॉप बंद किया और सोफे के पास जाकर पर्दे हटा दिए। बाहर से बादलों की तरह चमकती हुई बिजली की रोशनी सीधी रुबाब के चेहरे पर पड़ रही थी। वो घबरा कर उठ बैठी। कहने लगी, ये पर्दे क्यों हटाए हैं आपने? कहने लगा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? ड्रामाई अंदाज से वो उसे आंखें फाड़े देख रहा था, जैसे कि उसकी किसी कमजोरी को जानकर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। उसने नफी में सर हिलाया। कहने लगी, मुझे डर नहीं लग रहा। कहने लगा, तो फिर इतना हसीन नज़ारा है, खिड़की पर पर्दे क्यों डाल रखे हैं? ऐसे नज़ारों को तो देखना चाहिए। इससे पहले कि वो उठकर बेड पर जाती वो उसकी कलाई पकड़ चुका था। कहने लगा, कभी बारिश में नहाई हो तुम? कहने की, नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। वो कहने लगा, लेकिन मुझे तो बहुत शौक़ है। जानना चाहती उस रात क्या हुआ था मेरे और उमैरा के बीच? ये सुनकर रुबाब ने उसकी आंखों में देखा था। कहने लगी, हाँ बताएं, क्या हुआ था? उसकी कलाई पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया और लाउंज में लाकर बैरूनी दरवाज़ा खोला और उसे बाहर लॉन में ले आया, जहाँ बारिश तेजी से बरस रही थी। रुबाब बुरी तरह से घबराई थी। चौकीदार तक अपने क्वार्टर में जा चुका था। लॉन में कोई भी नहीं था सिवाय उन दोनों के। तेज बारिश में वो बुरी तरह से घबराई थी, लेकिन शाज़ल उसके बालों की चुटिया खोल चुका था। कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। कहने लगा, सच जानना है ना तुम्हें? ये कहकर वो उसे अपने हिसार में ले चुका था। ऐन उसी वक्त बादल बहुत जोर से गरजा था और वो उसी के सीने में अपना चेहरा छुपाकर उसकी शर्ट को दोनों हाथों से दबोच चुकी थी। पहली बार उसने शाज़ल को पुकारा था। शाज़ल, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे अंदर जाना है, मुझे बारिश से डर लगता है। उसके कान के करीब होकर कहने लगा, जब मैं हूँ तो क्यों डर लग रहा? तुम्हारा महरम हूँ। मेरे होने से तुम्हें खौफ नहीं आना चाहिए, बल्कि बेखौफ हो जाना चाहिए। ये कहकर वो उसे अपने अंदर समेट चुका था। लेकिन उसी लम्हे जैसे ही रुबाब ने अपने पेट की बेल्ट के अंदर से चाकू निकालने की कोशिश की तो वहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि रिकॉर्डर भी नहीं था। उसने बरजस्ता शाज़ल की जानिब देखा। कहने लगा, आज हमारे बीच कोई नहीं है, तुम्हारा वो चाकू भी नहीं जो अब तक मेरा रकीब बना हुआ था। वो कहने लगी, आपने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे नशे का दूध पिलाया ताकि मेरे साथ ये सब कुछ करके मेरा फ़ायदा उठा सकें। वो कहने लगा, कौन सा गलत फ़ायदा उठाया है? मेरा तुम्हारे साथ निकाह हुआ है। निकाह का मतलब जानती हो तुम? निकाह का मतलब है कि तुम मेरे लिए मुकम्मल तौर पर हलाल हो। मैं जब चाहे जहाँ चाहे तुमसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। तुम्हारा निकाह मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया गया, बल्कि तुमने खुद चाहा था कि मैं तुम्हारे निकाह में आ जाऊँ। वो कहने लगी, आप मेरा मकसद जानते हैं, आपने मेरी बहन को जान से मार डाला। वो कहने लगा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन सच तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपना लूँगा। मुझे इस बारिश को एंजॉय करना है, तुम्हारी बकबक नहीं सुननी। उसे अपने साथ लगाए वो अब उसके कान में सरगोशियाँ करने लगा, अपनी बेताबियाँ बता रहा था और वो बार बार अपना आप उससे छुड़वा रही थी, लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेबस कर चुका था। उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो अपने आप को शाज़ल से दूर करती। अपनी शादी का फैसला उसे जज्बाती फैसला लगने लगा था। कहने लगी, मैं सुबह ही अपने आप को जान से मार डालूंगी। वो कहने लगा, मार डालना? बिल्कुल अपनी बहन की तरह। मेरा क्या जाता है, मैं किसी तीसरी लड़की से शादी कर लूँगा। ये सुनकर वो जिच हुई थी। कहने लगी, आप इंसान नहीं, आप जल्लाद हैं। वो कहने लगा, हाँ मैं जल्लाद हूँ, और आज तुम्हें बताऊँगा कि मैं कितना बड़ा जल्लाद हूँ। इस तेज़ बरसती बारिश में उसे गोद में उठाकर पहले लाउंज में लेकर आया
پھر کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر گرایا، پھر پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا، لیکن جیسے ہی اس کے قریب آیا وہ بیڈ کی دوسری جانب سے کھڑی ہو گئی۔ شاذل کہنے لگا دیکھو مجھے تنگ مت کرو۔ وہ کہنے لگی آپ چیٹر ہے، دھوکے باز، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی نا، مجھ سے بولو اب رہنا تو پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف آ چکا تھا، پھر وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، دونوں ہاتھ رکھ کر وہ اس کے سارے راستے مکمل طور پر بند کر چکا تھا۔ لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی آپ قاتل ہیں میری بہن کے۔ شاذل کہنے لگا کچھ نہیں کیا میں نے تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بہن کسی اور سے محبت کرتی تھی، کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ماں باپ کے کہنے پر اس نے مجھ سے رشتہ جوڑ دیا۔ جب پہلی بار میں نے اسے ریسٹورانٹ میں بلایا تھا تب تک ہماری شادی کے کارڈ بڑھ چکے تھے، شادی طے ہو چکی تھی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اسے اپنانے کے، کیونکہ میرے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ لیکن میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہنی مون کی جگہ تمہاری بہن نے منتخب کی، کیونکہ وہاں وہ رہتا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ میں نے عمیرہ کو بہت سمجھایا کہ پہلے مجھے اس شخص سے ملنے دے۔ بہت سے لڑکے محبت کے نام پر دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اگر واقعی وہ عمیرہ کے قابل ہوا تو میں خود اسے طلاق دے کر اس کی شادی اس شخص سے کروا دوں گا۔ لیکن تمہاری بہن بہت ضدی تھی، مجھے پتا ہے۔ وہ رات کو اسی شخص کے پاس چلی گئی جس نے اسے برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کی ایسی حالت کر دی کہ جب وہ میرے کمرے تک پہنچی تو دروازے پر دستک دیتے ہی ہوش کھو چکی تھی۔ میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن ڈاکٹر اس سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اس کے ساتھ درندوں والا سلوک کیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی سچائی اس کے گھر والوں کو نہ بتاؤں، تاکہ مرنے کے بعد اس کے گھر والے اسے برا بھلا نہ سمجھیں۔ میں اب تک وہ وعدہ نبھا رہا ہوں، سمجھی؟ پوسٹ مارٹم اس لیے نہیں کروانے دیا کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا تم لوگ ذمہ دار مجھے سمجھتے۔ اگر تمہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ ویسے رہو جیسے ایک بیوی کو رہنے کا حق ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بہن کا قاتل میں ہوں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن رباب، میں تم سے محبت کرنے لگا، اس لیے خود غرض ہو کر فیصلہ مت کرنا۔ رباب کو یاد آنے لگا آخری بار جب عمیرہ کی اسے کال آئی تھی، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے تم سے کچھ چھپایا ہے، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ یہ بات بار بار کہتی تھی، لیکن بات ادھوری ادھوری سی تھی، بار بار اس کی آواز کٹ رہی تھی۔ شاید جہاں وہ تھی وہاں سروس نہیں آ رہی تھی۔ شادی سے پہلے بھی کئی بار رباب نے نوٹ کیا تھا کہ وہ فون پر کسی سے بات کرتی ہے، لیکن جیسے ہی رباب کمرے میں آتی ہے وہ فون بند کر دیتی ہے، اور شاذل کے رشتے پر وہ تذبذب کا شکار تھی۔ اس رشتے پر خوش بھی نہیں تھی، لیکن والدین کو پسند تھا، اسی لیے چپ ہو گئی تھی۔ شاذل چپ چاپ واش روم میں چلا گیا، شاور لے کر ہی باہر آیا تھا، آ کر خاموشی سے صوفے پر لیٹ گیا۔ پوری رات رباب عمیرہ کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ کبھی کبھی تو اسے شک ہوتا کہ عمیرہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے جو اس کے آنے پر سیل فون بند کر دیتی ہے۔ کبھی یونیورسٹی جاتے ہوئے اپنے بیگ میں گفٹ بیگ لے کر جاتی، اور کبھی وہ رباب کے ساتھ گفٹ شاپ سے پرفیوم خریدتی تھی، تو کبھی جینٹس گھڑیاں۔ جب وہ پوچھتی کہ یہ چیزیں کس کے لیے خرید رہی ہو تو وہ کہتی کہ میری دوست نے اپنے منگیتر کے لیے منگوائے ہیں۔ 100 بہانے تھے عمیرہ کے پاس۔ جیسے جیسے وہ عمیرہ کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آواز سن کر شاذل کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھی منہ پر دونوں ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ شاذل اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا کیا ہوا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ باخدا ایک ایک لفظ سچا۔ اس وقت بھی مجھ پر شک کر رہی تھی جب تمہاری بہن کی میت میں لے کر آیا تھا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے کیونکہ میں نے پوسٹ مارٹم کرنے نہیں دیا تھا، ورنہ میں خواہ میں پھنس جاتا، کیونکہ اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں سچ نہ بتاؤں، اور اگر سچ نہ بتاتا تو یقیناً تمہارے والدین یہی سمجھتے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اب تو انہیں صرف شک ہے۔ تمہیں سب کچھ اس لیے بتا دیا کیونکہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ورنہ تم تو میرے آفس میں بھی آئی تھی، میں نے اس وقت بھی تمہیں ڈرایا تھا تاکہ تم واپس چلی جاؤ۔ اس وقت تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن آج سب کچھ بتا دیا کیونکہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ رباب بتاؤ نا،
क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ؟ वो झूठ नहीं बोल रहा था। रुबाब को अच्छी तरह से समझ आ गई थी। कसूर उसकी बहन का था, लेकिन शाजिल ने उसकी इज्जत रख ली थी। अगर वो सबको सच बता देता तो वाकई उसे कोई भी याद ना करता। सब उसे बुरा भला समझते। उसके मर जाने पर रोने के बजाय शुक्र करते कि अच्छा हुआ, बदनामी का दाग साथ लेकर मर गई। रोते हुए उसने शाजिल के सामने हाथ जोड़े थे। मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको गलत समझा। खुदा के लिए मेरे घर वालों से कभी मत कहिएगा कि अपी ऐसी थी। मुझे उसने मना ना किया होता ना, मैं पहले ही कह देता और पोस्टमार्टम से भी ना रोकता। अपना डीएनए का टेस्ट करवाकर रिपोर्ट से साबित भी कर देता कि मैं बेगुनाह। लेकिन मैंने मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया है। उसके दोनों हाथों को पकड़कर वो अपने लबों पर लगा चुका था। अब मेरा इम्तिहान कब तक लोगी, ये भी बता दो। बड़ी आस भरी नज़रों से वो उसे देख रहा था। जब उसने शाजिल के दोनों हाथ पकड़कर रोते हुए अपने लबों से लगाए थे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। ये कहते हुए वो उसके करीब आ गई थी और ये राज हमेशा दोनों के दिल में दफन ही रहा कि उमैरा कैसी थी।